गल्पर शीर्षक एक झरंता फूल। गाल्पिका श्रीमती पुष्पांजलि पाठक। सुरम्य अट्टालिकाटाए सहरर केन्द्रस्थल न हेले भी आकर्षणीय बिंदु निश्चय। प्लेस सिलेक्शन निश्चय भल होईची। अट्टालिका सामनारे अनेक अतिथि अभ्यागतांक भिड़ लागिची। अट्टालिकार उच्चांग भागरे बड़ बड़ अक्षर लेखा होईची स्वरूपा निवास। आज स्वरूपा निवासर उद्घाटनी दिवस। यही अवसर में अतिथि अभ्यागतांकर भिड़ लगी रही। उद्घाटनर मुहूर्त अतिक्रांत है। स्वरूपा देवी निजे उद्घाटन उत्सव रे जोगदे यही निवासर उद्देश्य और आभिमुख्य अतिथि मानक बुझाई देले। अनेक नारी विवाह पर बंधन रे केते कारणरू वंचित होइथांती। अवश्य यही समस्या पई केवल पुरुष दायी नुहे बा केवल स्त्री मध्य दायी नुहे। केतेक प्रतिकूल परिस्थिति ही एथिपाई दायी। आउ केतेक विवाह करी मध्य परिवेश और परिस्थिति को सामना करि न पारी साधारण जीवन यात्रारू वंचित मध्य होइथांती। जेपरी मुख्य प्रसंग रूपे मुंड टेकी ठिया होईची यौतुक प्रथा। अनेक झियो यौतुक न नहीं निर्यातिता अथवा परित्यक्त्या भी होउछंती। एपरी असहायक जीवन निर्वाह उद्देश्य रे आम एई स्वरूपा निवास प्रतिष्ठा करिछु। आशा आमे माने मध्य एहार उद्देश्य को सफल करिबा पई एहार विभिन्न कार्यक्रम रे अर्थात शारीरिक मानसिक आपणक ठारू सहाय्य लोडुछु। सभानेत्री स्वरूपा अपांक वक्तव्य सरिला। सभा सांग परे अनेक सांबादिक अपेक्षा कले स्वरूपा अपांक सहित केतेक मुख्य प्रसंग रे आलोचना करिबा पई। अनेक समय रे स्वरूपा अपांक देखा मिलिलानी। से बोधहुए अतिथि अभ्यागतांक खाइबा पीबा आदि दायित्व बुझिबार व्यस्त थिले। राति अनेक होई जाइथे। अतिथि मानकर भीड़ प्राय कमी जाइथे। जेउ केतेक सांबादिक कथबार्ता करने को आसीथिले सेमाने भी फेरी गलेनी। सदा चाकरटा आसी पहुँचला स्वरूपा अपांक कोठरी निकटरे। सदा हाथरू कागज स्लिपटा नहीं स्वरूपा आपा भल भावरे पढ़िले कागजर लेखा नामटी को सिद्धार्थ महापात्र। नामटी जदिओ संपूर्ण अवयवटा मने पड़ी जाउथाए, आखिरे लोकटी को देखिबार आग्रह आदौ आसु नथाए। बाध्य होई स्वरूपा अपा निजर अस्वीकृति प्रकाश कले। चाकर पिला सदा फेरीगला। स्वरूपा अपा एते बड़ अनुष्ठानर अधिष्ठात्री। तांकर एठी अनेक संपत्ति अछि। बैंक बालांस, कोठाघर, भड़ा दिया घर आदिर मालिकाणी होउचंती स्वरूपा अपा। तथापि ना तांक मनरे गर्व भी टिके न थाए। जिए आसिले भी तांको साहाय्य न करी स्वरूपा अपा नीरव रहंतिनी। आज किंतु स्वरूपा अपा एडवोकेट सिद्धार्थ महापात्र को साक्षात करने को नाराज। कारणटा जदिओ सहज तथापि अनेक बीती जाइथिबा झंझार इतिहास सीए। से दिन खूब आडंबर विवाह कार्य समापन होइथिला। स्वरूपा अपा भाभी शाशुघर विषय जहाँ शुणिथिले ताहा आखिरे देखि खुशी होई गले। आम रूपा परी झीर भाग्य सतरे केते उच्चरे। आज आम रूपार भाग्य को नहीं एते बड़ घरे बंधु करि परिले। बापा माँ को मनरे अशेष आनंद। स्वरूपा अपा भी हृदय रे भारी खुशी। जा हो से मध्य तांकर अन्यान्य सांग मानक परी एक प्रतिष्ठित घरर कुलवधू होई परिले। स्वरूपा अपांक मनरे अनेक आशंकित कल्पना थिला। से तांकर अन्यान्य सांग झीओं परी प्रतिष्ठित परिवारर वधू होई परिबे तो? एई आशंका किंतु दूर हो गला। स्वरूपा अपांक कल्पनार सबु चित्र सत्य परिणत हैला। विवाह स्थिर हो गला सिद्धार्थ महापात्रंक सहित। स्वामी एडवोकेट, ससुर कंट्राक्टर, देढ़सुर इंजीनियर, दियर डाक्तर, बेस प्रतिष्ठित तथा अभिजात्यपूर्ण परिवारटे। स्वरूपा अपांक बापा जदिओ एते धनी और संभ्रांत नुहंती तथापि झील बह उपहार मुताबक से किछि यौतुक दे पारिबे।
विवाह कार्य संपन्न हैला। स्वरूपा अपांक शिक्षागत योग्यता अनुଯାयी भल बंधु घरटी पाइथिबारु परिवार समस्ते प्राय अनेक आनंद अनुभव कले। स्वरूपा अपा बधू बेश साजी शशुर घरे पाद देले। स्वरूपा अपा हेले घरर द्वितीय बोहू। प्रथम कई दिन समस्तक व्यवहार बहुत भल लगिला। स्वरूपा अपा मध्य परिवार समस्त आपणार करनेले अति अल्प दिन। ऋतु बदलिला परी शाशुघर परिवार प्रतिनिधि मानकर मन भी बदलिबाकु लागिला। दियर शाशु शशुर समस्ते स्वरूपा अपांक यौतुक को तुच्छ मने कले। बड़ बोहू आनिथिबा यौतुक सहित तुलना करबाकु लागिले। बड़ जा मध्य एथिरु बाद गलेनी। बड़ जा शाशु सबु बेले कांथ को बाड़ को देखाई होई परोक्ष भाव में स्वरूपा अपांक प्रति अनेक ताच्छल्यर शब्द उच्चारण करबाकु लागिले। स्वरूपा अपा शिक्षिता सुंदरी मध्य भाविले कौन एसबू को बदलाई दे पारिबे। दिन गड़ी गले एसबू धीरे धीरे बंद हो जिवो। तापरे परिस्थिति स्वाभाविक हो जिवो। आकस्मिक भूमिकंप परी स्वरूपा अपांक मनरे आंदोलन गुड़ाए प्रश्न तांक मन को अस्थिरता करबाकु लागिला। भाविले ए हीन मनोवृत्ति विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिवे। निजे किंतु नाबालक अभिमन्यु परी एते गुड़ाए रथी महारथी पराभव पाखरे हारी गले। से रथी महारथी भितरे मुख्य पुरोधा थिले शाशु। स्वरूपा अपा भाविले शाशु भी तो तांक परी जड़े नारी। सी भी दिने तांक परी बोहू होइथिले। निज परी अन्यर कथा बुझुनाहांती काहींकी। स्वरूपा अपांक सबु सूत्रर स्वर अवदमित होई रहीगला। शशुर दियर देढ़सुर समस्तंक परिहास भरा उक्ति व्यतिव्यस्त होई उठिले स्वरूपा अपा। सिद्धार्थ किंतु नीरव। से सबुरे प्रत्यक्ष भाग नहीं पारंतिनी। बाहर संवाद संग्रह और प्रकाशन रे से व्यस्त। तांको समय न थाई स्वरूपा अपांक संवाद संग्रह पाई। स्वरूपा मध्य निजर एते गुड़ाए असुविधा और कष्ट को स्वामी निकट में प्रकाश करने को कुंठाबोध करती। तथापि समय समय निजको खोली दे टिके हल्का हेबाकु चाहती स्वरूपा अपा। अति असह्य हेले सिद्धार्थ सम्मुखरे बेले बेले स्वरूपा अपा एही यौतुक विषय चलुथिबा चर्चा विचर्चा को प्रकाश करिथांती। सिद्धार्थ किंतु नीरव। बरं स्वरूपा अपांक मनरे एक अपारंगमता चित्र सृष्टि करती। स्वरूपा तुमे शिक्षिता होई निजे खाप खुआई चली पारुन, सेथिपाई मते पुणी व्यस्त करूच काहींकी। सिद्धार्थ घरे रहंतिनी। जानिबे केमिति स्वरूपांक उपरे किपरि निर्यातना चलीछि। स्वरूपा अपांक शिक्षागत योग्यता सौंदर्यवती सबु किछि आभिजात्यपूर्ण परिवारर समालोचना भितरे दली होई जाए। सिद्धार्थ मध्य बड़ भाई माँ बापांक भयरे किछि कहि पारंतिनी। विवाहर अर्थ आत्मिक श्रद्धार बहन कि लोलुप यौतुक बहन, दुईटी जाक समान मने हेला स्वरूपा अपांकु। से पार्थक्य खोजी पाइले नहीं। दिने शाशु शशुरंक ठारू यौतुक विषय प्रत्यक्ष धमक पाई भांगी पड़िले स्वरूपा अपा। से बाप घर को आसी शाशु घर मन मुताबक आउ किछि नगद टंका नहीं जिबे। एही धमक रे दियर देढ़सुर मानकर सम्मति मध्य स्पष्ट जना पड़ुଥାଏ। परिवारर समस्तंक सम्मुखरे स्वरूपांकु ठिया कराई शाशु शशुर यह प्रकाश करथिले। एथि सहित स्वरूपांक बाप घरर दारिद्र्यता खोली होई गला। सबको आखि बुझी पी जाइथिले स्वरूपा। निजको कुरुसभारे विवस्त्र द्रौपदी मने करुथिले। आखि खोली भल भावरे देखिले एडवोकेट सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ मध्य परिवारर सपक्ष नहीं संपूर्ण नीरव। पशा खेल पराजय स्वीकार करिथिबा युधिष्ठिरंक परि सिद्धार्थ मुंडपति बसिथिले। राति सारा लोतकर बन्या भिजाई देइथिला तकियाटाको, किंतु सिद्धार्थ को हृदय तरलिलानी। रातिटा सारा स्वरूपा अपांको आश्वासन टिके देवाई केही भी आसिलेनी। तापरे स्वरूपा अपा शाशु घर विदाय नहीं आसिथिले बाप घर को।
ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ ମୋଟା ଟଙ୍କା ଅଙ୍କର ନେଇ ଟଙ୍କା ଅଙ୍କର ଆଦାୟ କରି ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରୂପା ଅପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କହିଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସ୍ୱରୂପା ଅପାଙ୍କର ଆଉ 2 ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ବାପା ଯୌତୁକ ସହିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱରୂପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବଳିନଥିଲା ସ୍ୱରୂପାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରେ। କେବଳ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ଉପରେ କୋଠା ଘରଟାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ବାପା ମା ରହୁଥାନ୍ତି। 2 ଭଉଣୀ ଅନେକ ଦୂରରେ ବିବାହ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ବ୍ୟବସାୟ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପା ଚାହୁଁନଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ବାପା ମା ସ୍ୱରୂପାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇବାରେ କିଛି ଊଣା କଲେନି ସ୍ୱରୂପାଙ୍କୁ। ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥକିଗଲେ। ମା ରୂପା, ତୁ କଥାଟାକୁ ଚଳାଇନେ, ଆମେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେବୁ। ସ୍ୱରୂପା ଅପା କିନ୍ତୁ ଅଟଳ, ପର୍ବତ ପରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇ ଆଗମନର ଚିତ୍ର। ଶାଶୁଘରର ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ଗଲେ କୁପରିଣାମର ଧମକ, ସବୁ କିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲେଖି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ଅନେକ ଯୌତୁକ ଜନିତ ବଧୂହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କିରୋସିନ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିବା ଆଦିର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ। ସ୍ୱରୂପା ନାରୀ ହେଲେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବି ସମାଜରେ ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉତ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱରୂପାଙ୍କ ମନରେ ନାରୀ ପ୍ରଗତି, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱର। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ମହିଳା କର୍ମଶାଳାଟିଏ ଖୋଲିଲେ। କେତେ ବି ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷର ବା ନିରକ୍ଷର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ନାରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର, ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କେନ୍ଦ୍ର, ଆଚାର ତିଆରି କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କେତୋଟି ମହିଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ନାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ତାପରେ ସମାଜ ସେବା, ରାଜନୀତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ପରିତ୍ୟକ୍ତା ନାରୀର ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ବାଟ ଚାଲିବା ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ସ୍ୱରୂପା ଅପା ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ଲୋକାଚାରର ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଶାଶୁଘର, ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ଆଦିର ବ୍ୟତିରେକେ ନାରୀ ଯେ ଏକା, ଏସବୁକୁ ମନରୁ ଜବରଦସ୍ତ ପୋଛିଦେଲେ ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ତାଙ୍କ ଆଗେଇବାର ଆସୁଥିବା ପରିହାସର ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସ୍ୱରୂପା ଅପାଙ୍କ ମନରେ ଯଦିଓ ଦୁଃଖର ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କୁଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଧମନୀରେ ନାରୀ ପ୍ରଗତିର ରକ୍ତ ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ବେଶ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନର ଏକାକିତ୍ୱ ମନେ ପକାଇ ସ୍ୱରୂପା ଅପା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ନାରୀ ଯେତେ ଆଗେଇଲେ ବି ମାତୃତ୍ୱର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେ ନାରୀକୁ ପରିଚୟହୀନ କରିଦିଏ, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରିଯାଏ ସ୍ୱରୂପା ଅପାଙ୍କର। ଆଜି ଏତେ ଆଗେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ଖୁବ୍ ଶୂନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନା ନାରୀ ପ୍ରଗତିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା ଅପା? ଅଧିକ ସମୟ ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାରିଲେନି ସ୍ୱରୂପା ଅପା। ମନେ ହେଲା ସେ ଯେପରି ଜଳିଯିବେ ନିଜ ଶୂନ୍ୟତାରେ, ନିଜ ଅଭିମାନର ପ୍ରତିହିଂସାରେ। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ପ୍ରୌଢ଼ା ସ୍ୱରୂପା। ପରଦା ଟେକି ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ରୂପା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଆବେଗମୟ ସ୍ୱରରେ ଅନେକ କିଛି ଖୋଲିଦେବାର ଆଭାସ। ପ୍ରଗତି ଧାରାରେ ଦୃଢ଼ ନାବାଳକ ସାଜିଥିବା ପ୍ରୌଢ଼ା ସ୍ୱରୂପା ଅପା ଅବଶ୍ୟ ତରଳି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ପାରିଲେନି। ପ୍ରୌଢ଼ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନେକ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନାର ଭାବଧାରା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସ୍ୱରୂପା ଅପା ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ପରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୋଟିଯିବେ
ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ସବୁ ଅଭିମାନକୁ ଢାଳିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲେନି। ବିତି ଯାଇଥିବା ସବୁ ପାହାଚ ସ୍ୱରୂପ ଅପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିହରଣ ଆଣିପାରିଲେନି। ସେ ଅଧିକ କଠିନ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱରୂପ ଅପାଙ୍କ ପାଦ ଦିଟା ଅଟକିଗଲା। ପୁଣି ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ପ୍ରଗତି ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧତା ପ୍ରଗତିର ଅସୁମାରୀ ପଥରେ।